responsibility. The report actually showed that how a growing number of companies have been supporting women in the workplace, and among other measures, to boost the economic inclusion and the social well-being of their employees. Yes, so much has been done, but so much still needs to be done. And the very fact, you see, that we need to have such an award for women empowerment, and that we need to recognize those companies that commit to implementing gender equality, shows us that equitable businesses are still far from being the norm. Indeed, it is only when we will no longer need to have such awards, that we will know that gender equality is ubiquitous. Then we'll know that our work is done. Anyways, despite all the challenges that COVID has imposed on us, we also have incredible opportunity now to advance gender equality as we recover from COVID. And this has been said by different important actors, and it means that we need to strive for a fairer, more inclusive, more sustainable work environment. And the women empowerment principles are actually a very ideal blueprint to create such an environment. And as UN in Indonesia, I want to really appreciate the commitment that we have seen from the private sector, from social enterprises, from startups, from state-owned enterprises, to become the champions of women's economic empowerment and gender equality. Everyone can and should be an ally for equality. And the business community has an essential role to play. So this ceremony of today will show us that all businesses and enterprises, irrespective of their size and sector, can be responsible partners in transforming the world so that it becomes more equitable. And by implementing gender-sensitive policies, the companies, the enterprises can increase the female labor force participation and close the gender pay gap. Because let us not forget also that the unequal labor force participation and the gender pay gap are actually global problems. They are not only in Indonesia, they are global problems. And you see, there is a very important moment that is coming. Indonesia is going to take the presidency of the G20 in December. And Indonesia is really ideally placed to set a very inspirational example on how, through public and private partnership, we can make real progress towards achieving the 2030 agenda and also the gender equality in the business. So signing up to the WEP is the beginning of the journey. And the next step is to really embed those principles in business operation, to be transparent in reporting this commitment to the public and the shareholders. So congratulations once again to all the business leaders and the companies that are with us today, and all of whom have been champions of gender equality. And I really much hope that your success will inspire others to follow your lead. Terima kasih banyak. Thank you so much, Ms. Valerie Julliand, for the opening remarks. It's nice to know that we're on the right path towards reaching this goal. Please stay with us because we would like to invite you again later on for a photo session. Thank you for your patience. And next we have His Excellency Vincent Piket as the European Union Ambassador to Indonesia and Brunei Darussalam, who are here with us today. Hello, Mr. Piket, can you hear us? Selamat sore. I can hear you very well, and I'm very happy to be greeting you this afternoon with your speech on this wonderful. Greetings to everybody on this wonderful afternoon with the very exciting WEPs Awards Ceremony 2021. Your Excellency Ibu Gusti Bintang Darmawati, the Minister of Women Empowerment and Child Protection. I greet my dear colleagues from the UN family, of course, Valerie Julliand, the UN Resident Coordinator, and also Yamshed Kazi, the UN Women Representative in Indonesia. And warm greetings likewise to Ibu Shinta Kandani,
the board member of Indonesia Business Coalition for Women's Empowerment. Also, a warm greeting to all the awards judges. You're many, so it would take too long to mention you by name, but let me just say how much I appreciate the work you're putting into this exercise. But if I am to single out one person, then it would be the ambassador of Sweden, Marina Berg, who's a member, and whom I can tell you within the EU group of ambassadors is always a mover and shaker if it comes to women empowerment and gender equality. Let me congratulate the WEP Awards 2021 awardees and finalists. They will be announced a bit later this session. And I wish to extend also my deep appreciation to all the participating companies. Today, we recognize the Indonesian leaders, individuals and companies who have taken transformative action towards ensuring gender inclusion and diversity for their employees, suppliers, and communities. Investing in women, business drives growth, productivity, and innovation. There's a very hard business case for this, besides, of course, the moral and human rights objective. The European Union is therefore proud to be supporting the Women's Empowerment Principles Awards, celebrating champions of gender equality in the business world. For the European Union, gender equality is one of our fundamental values. We work hard with various partners and stakeholders to ensure women and girls' rights are upheld and to ensure that they live free from forms of gender-based discrimination. And here, of course, the business world plays a tremendously important and instrumental role. The European Union works hard on these matters at home on our European continent, about 10,000 kilometers away from here. And there is still a lot to be done, as Valerie Julliand has said, also in Europe. At the same time, we support initiatives in the field of women's economic empowerment all around the world. In Indonesia, the WeEmpower program tries to improve economic, societal, and social resilience of women in business sectors in Indonesia, as well as in other countries in Asia. These initiatives aim to enable more women to participate in the workplace and to take up new economic opportunities. And these obviously intertwined with the WEPs principles. The awards this year provide opportunities for companies and individuals to showcase their best practices in implementing gender-sensitive business. Companies can show how they promote gender equality in the workplace and how this benefits the company's growth and effectiveness. This year, the awards also recognize the SMEs' potential in empowering women economically. And SMEs, of course, are the backbone of any economy in Indonesia as well as in Europe. SME champions are awarded as honorable mentions. I'm very happy also to see EU companies are among the winners this afternoon. And it shows that the economic partnership between the EU and Indonesia brings impact that goes beyond economic growth. It brings quality growth.
We also foster social impacts in the area of gender equality and women's empowerment. The WEPs Awards, the first awards initiative in Indonesia and Asia Pacific, to recognize the exemplary business practice that is aligned to the women's empowerment principles. The awards provide opportunities for businesses, companies, and entrepreneurs to demonstrate their leadership, to champion this cause of gender diversity, and to promote positive social impacts, all for their business, to create an inclusive culture. I would like to very highly praise the work being done tirelessly by UN Women in Indonesia and elsewhere on women's economic empowerment, and for UN Women's organization of the 2021 awards. I conclude by thanking most cordially Madam Minister and the Ministry of Women Empowerment and Child Protection for their support. And likewise, I extend my gratitude to the Indonesia Business Coalition for Women's Empowerment. I also express my deepest appreciation to the Indonesian private sector, the partners, advocates for gender equality, and to all participants at this event. Thank you very much for your interest, and let us seize this defining moment this year for our time. Let us seize together the opportunity that is being offered to women, and let us join hands to amplify and voice our hopes to achieve inclusive and sustainable growth. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you so much, Mr. Bangsong Piket, for the remarks. And Mr. Piket, please stay with us because we would like to invite you again later on for a photo session after this. And before we continue, we will have a quick chat on how we can promote gender equality in the business. I have the honor to talk today with my distinguished guests. So please welcome the first guest is Ibu Sinta Kamdani, board member of IBC WE and CEO of Sintesa Group, coordinating Vice Chairwoman 3 for Maritime Investment and Foreign Affairs, Kadin Indonesia. And the second guest is Mr. Jamshed M. Kazi, UN Women Indonesia representative and liaison to ASEAN. Okay, I only have two questions for the both of you. The first question would be, what are the barriers you see women in Indonesia are facing when it comes to their full and equal participation in the business sphere? Okay. Should I start first, Jamshed, or your? Please do, Ibu Sinta. Okay. Well, first of all, thank you for the opportunity of being here. I think I'm happy to see all the participants today celebrating again another year of UN Women Special Award for WEP. So I would say the question is we all, I think, know the answer, but I wanted to just give if we see the survey on women leadership in Indonesia, actually our biggest issue is not just women entering the labor force, but more of women picking up the career ladders and in the leadership position. So the survey, I think, from WEP says that only a CEO position, only 5%, and a manager 20%, and junior workers around 47%. So you see women actually are not picking up on the career ladder. And why is that? There are a number of things. I think, first of all, the issue has always been the work-life balance, right? Because why? I think there's still an inequality at home. I mean, women, men and women at home are really having their own specific tasks. Women are still considered moms, wife, and they have to take care of the household. And also, I think, cause them to be easily overburdened by all the juggling multiple responsibilities. And we also see that I think the nature of the culture here is still very much
that women has to take responsibility of the housework. And I think this create quite a juggle, and many women prefer not to be promoted or pick up in the career ladder. And also, I think if we see the pandemic has caused even worse, and we have done some research, and it also increased the unemployment as well as the closure of many small and medium enterprises of women businesses. And this is, I think, a tremendous setback that we need to realize, that because they are about 96% of all our businesses. So again, I think if you ask the question, why are these barriers, I think this is something that we are all aware. Can we then work towards, supporting women in the workplace so they can really juggle and have this multiple responsibility? And also, I want to warn that many companies are still also not addressing or taking action on this issue. So I hope many more companies will participate in the WEP principle. We hope so too, Vincent. And I also very agree on the housework, that I've been doing more housework than my husband, for sure. Okay, the same question goes to Mr. Jamshed Kadzi. What are the barriers you see women in Indonesia are facing when it comes to their full and equal participation in the business sphere? Thank you, Shanaz. Firstly, I want to thank my co-panelist, Ibu Shinta, always a very sought-after speaker, and I'm glad to see her, even if it is online. Excellencies, EU Ambassador Vincent Piket, Swedish Ambassador Marina Berg, Ibu Menteri Gusti Bintang, Valerie Julliand, UN Resident Coordinator, and my other UN colleagues, all distinguished invited guests, partners, awardees, and participants for joining us on this very important day. And I also want to thank our interpreters, including the sign language interpreter, which is such a difficult task to do. So I have a lot of admiration for this sort of work. So to the question, despite a growing number of women graduating from universities, their entry into the labor force has not seen a proportional growth, let alone in a leadership position. And there is still about a 30% gap between men and women in terms of participating in the workforce. And not much has changed over the years. This existing gender bias, unequal workload at home, gender stereotypes, and deeply ingrained and outdated social norms are a root cause of why we are still, sadly, more than 100 years away from reaching gender equality at the current pace. And one of the most harmful forms of gender inequality, and still existing in every single country in the world today, is gender-based violence, which happens at the home, online, in college campuses, in public spaces, and at our places of work, and is a key contributor to gender inequality in the business world. Women frequently face intersecting and multiple forms of discriminatory practices at the workplace, such as sexual harassment, the gender pay gap, lack of family-friendly or flexible work policies that keep them from advancing in their careers and claiming leadership positions. As entrepreneurs, women face more disadvantages starting businesses because of limited access to skills development, securing capital, and accessing business networks. So to address these barriers, companies like the ones here today have a pivotal role in promoting more gender-inclusive workspaces by creating a safe space for all employees to address the challenges they may face and integrate gender equality into business practices and business culture. Okay, Mr. Kadzi, that is such a powerful message, the problems that you have addressed that women are facing nowadays. So my next question is, what do you think would be the ideal next step to achieve the gender equality in the business? I think they're basically, if we look at, we cannot do business as usual, right? I think we have to be innovative, build strong vision towards gender equality, striving more continuous learning and improve implementation. I think we know empowering women is really a smart economy.
And with greater gender equality, with also economic productivity and a better future of generation can be achieved and can be fostered. Also, it enhanced the development outcomes such as broader access to talent pool and enhanced innovation. Not only for companies, not only corporations, the role of investors. I always say investors also very crucial in pushing for greater gender equality and women empowerment. We have to unlock the power of capital by promoting and building better environment for businesses to actively push forward women equal participation agenda for an inclusive economic growth. And this includes investing in women education organizations that promote workplace equity or business which offer products and services that substantially improve the lives of women and girls. I believe also that this is not a solo journey. In fact, it is about working collectively, building dialogue and inspire action-oriented collaboration among industries and involve in initiatives like these WEP Awards. Being here, we all are winners today for contributing in closing the gender gap at work and business practice. Thank you, Bu Sinta, for your answer. And the same question goes to you, Mr. Kadzi. Yeah, I don't think I can say it more eloquently than Ibu Sinta, but let me try. We need to promote Okay, it seems we have a little trouble in the connection with Mr. Kadzi, but overall, we already grasped the idea that Ibu Sinta have said about gender equality. Mr. Kadzi, are you still with us? Yes, I am. Okay. Can you not hear Please me? continue, Mr. Kadzi. Sorry, can you hear me now? Yes, we can hear you clearly. Please continue, Mr. Kadzi. I'm sorry. It's okay. Yeah, I was just saying that Ibu Sinta has said it so eloquently that there isn't much I can add. I will just simply say that we need to continue to promote the collaborative efforts from the government, private sector, and community to establish an enabling environment for women's economic empowerment that ensures equal access, equal pay, and equal opportunity where women and men can work in a safe and fair environment. Furthermore, our work on promoting and entrenching positive social norms to advance women's empowerment also includes engaging with boys and men who still dominate leadership levels in the corporate world. And coming back to a point I think my colleague Valerie Julliand made, next year, or rather this year actually, Indonesia holds the presidency of G20, which is a great honor as well as a great responsibility. And together with the business community, I believe we must seize this strategic opportunity and use this momentum to accelerate the advancement of gender equality and women's empowerment among the largest economies in the world, and ensuring this vision is translated into all the policy recommendations of G20 as a legacy of Indonesia's presidency. Thank you so much, Mr. Kadzi, and once again, thank you, Ibu Sinta Kamdani, for the answers. Equal opportunity for us women. Thank you so much. Now, I would like to have a photo with all the speakers, Ms. Valerie Julliand, Mr. Vincent Piket, Ms. Sinta Kamdani, and also Mr. Jamshed M. Kadzi. Okay. On my count, 3, 2, 1, please give your best smile and say, Women's Empowerment. 3, 2, 1. Okay, thank you so much for our speakers for UN Women Indonesia 2021 Indonesia WEPs Awards. It is such an honor to have you on our event today. Now we will move on to our next agenda. UN Women 2021 Asia Pacific WEPs Awards dipersembahkan oleh WeEmpowerAsia. Ini adalah sebuah program kerjasama antara UN Women didukung European Union atau Uni Eropa.
dengan tujuan meningkatkan jumlah perempuan yang memimpin dan juga berpartisipasi dalam perekonomian di Asia termasuk di Indonesia. Saya juga ingin mengingatkan sekali lagi bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan yang ingin membagikan momen penghargaan ini di media sosial, jangan lupa untuk menggunakan hashtag WEPs Awards, juga tag akun UN Women ID, UN Women Asia, dan juga EU Commission. Selain itu kami juga ingin menginformasikan bahwa nanti akan ada survei yang akan kami berikan linknya di chat box mengenai keseluruhan acara pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan langsung memasuki sesi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta acara hari ini, yaitu pengumuman pemenang dari UN Women 2021 Indonesia WEPs Awards. Terdapat beberapa kategori pada penghargaan ini, yaitu kategori pertama adalah Leadership Commitment, kategori kedua adalah Gender Inclusive Workplace, kategori ketiga adalah Gender Responsive Marketplace. Kategori keempat adalah Community Engagement and Partnership. Kategori kelima adalah Transparency and Reporting. Kategori keenam adalah Youth Leadership. Dan yang terakhir adalah SME Champions. Nah, sebelum saya mengumumkan siapa yang berhak menerima awards ini, mari kita kenalan terlebih dahulu nih dengan para juri independen yang berada di balik UN Women 2021 Indonesia WEPs Awards. Mereka adalah para profesional di sektor bisnis dan pembangunan dan juga memiliki pengalaman dalam isu pemberdayaan perempuan, khususnya dalam sektor bisnis. Sudah bergabung bersama kita semua di sini, saya akan perkenalkan secara urutan alfabet. Yang pertama kepada Mbak Devi Asmarani, selaku Editor-in-Chief Magdalene. Halo Mbak Devi. Hai. Apa kabar Mbak? Baik-baik, Shana. Terima kasih. Selamat datang dan terima kasih atas waktunya. Yang kedua, saya juga mau menyapa Mbak Dewi Meisari Haryanti, Head of Research Indonesia Employers Association, APindo. Halo, Ibu Dewi. Halo, selamat sore. Halo, semuanya. apa kabarnya Ibu Dewi hari ini? Baik, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Dan selanjutnya saya juga mau menyapa Ibu Dini Widyastuti, Executive Director Yayasan Plan International Indonesia. Halo Ibu Dini. Halo, Shanas. Halo, Selamat cerah sore. sekali Ibu Dini hari ini. Oke, selanjutnya saya juga akan menyapa Ibu Eko Novi Arianti, Director for the Enhancement of Professional Association and Private Sector, Ministry of Women Empowerment and Child Protection, Republic of Indonesia. Halo Ibu Eko. Halo, selamat sore Ibu Eko, apa kabarnya? Hi, okay. And next I would like to greet Her Excellency Marina Berg, Ambassador of Sweden to the Republic of Indonesia, Timor-Leste, and to ASEAN, Embassy of Sweden, Jakarta, Indonesia, represented by Gustav Dahlin, First Secretary Deputy Head of Mission, Embassy of Sweden, Jakarta, Indonesia. Hi, Mr. Dahlin, how are you? I'm good, thank you. How are you? Hi, I'm good Good too. to be here. Thank you for joining us. Dan selanjutnya saya juga mau menyapa Ibu Peti Siti Fatimah, Editor-in-Chief Femina, Editorial Director Prana Group. Halo Mbak Peti. Hai Shanas, ketemu Hai. lagi. Ketemu lagi kita. How are you? I'm good, thank you. Oke, Shanas thank juga you ya, Mbak Peti. sehat-sehat semua ya. Amin, amin. Dan selanjutnya saya juga I would like to welcome Sagar Tandon, a founder at First Followers Co. and partner at Beyond Impact Fund. Hello, Mr. Tandon. Hi everyone, and excited to be here. Thanks for joining us today. Dan berikutnya saya juga mau menyapa Bapak Tendi Gunawan, National Program Officer International Labour Organization atau ILO Indonesia. Halo Pak Tendi. Halo, selamat sore. Selamat sore, kabar baik Pak Tendi? Kabar baik, thank you. Oke, kita juga akan menyapa Ibu Fania Santoso, co-founder Hey Startic. Halo Ibu Fania. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Ibu Fania. Oke, kita masih menunggu mau melihat Ibu Fania. Halo. Hai, oke. semuanya. Kabar baik ya hari ini? Kabar baik, sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, berikutnya juga saya akan menyebut ada Mr. Karen Bandayan, Co-Executive Director and Co-Founder Kiatela Impact. Dan kita akan melanjutkan acara kita
Now I would like to have all the judges to be in photo session, but we're gonna shoot it in 2 parts. Jadi ada 2 bagian. We're gonna invite you in alphabetical order. The first photo session, I would like to invite Mbak Devi Asmarani, Ibu Dewi Meisari, Ibu Dini Widyastuti to be on the first photo session, dan juga Ibu Eko Novi Arianti. Oke. 4 orang di foto session yang pertama. Kita akan berfoto terlebih dahulu. Oke. Baik. Ini kita ke... Oke, baik. Yang saya sebutkan di sini berarti yang ada di layar adalah Mbak Peti, dan kemudian kita lihat tadi ada Mr. Sagar Tandon, dan kemudian ada Ibu Eko, dan juga ada Mr. Gustav Dalin. Kita berfoto terlebih dahulu. 3, 2, 1, on my count, biggest smile ever. Oke, thank you so much. Dan berikutnya kita akan ke sesi foto kedua. Kita akan lihat di layar ada siapa saja. Ada Mbak Devi, ada Ibu Dewi, ada Bapak Tendi, dan juga tadi ada Ibu... Oke, ini ya, Ibu Dini. Sorry. Oke, kita akan lihat dalam layar ini, kita berfoto bersama. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Setelah kita berfoto-foto, sekarang kita akan menuju ke kategori yang pertama, yaitu Leadership Commitment. Jadi kategori ini akan dibacakan oleh Her Excellency Marina Berg, yang akan diwakili oleh Mr. Gustav Dalin, First Secretary Deputy Head of Mission Embassy of Sweden, Jakarta, Indonesia. Mr. Dalin, the screen is yours. Yes, thank you very much. And let me just say, as you've already underlined, I'm representing Ambassador Berg here today. She's very sorry that she couldn't attend herself, but she had to go on a business trip. But she has, as you know, been very committed to this work. So, this category recognizes leaders and corporations who have been instrumental in setting strong corporate commitments, inclusive of progressive policies, regulations, or practices that aim to promote gender equality and women's empowerment in the workplace, marketplace, and community. This may include company leaders taking specific roles and responsibilities in promoting gender equality within the company and making public commitments or delivering gender-sensitive messages to the public. Explanation about leadership commitment category. Dan langsung saja pemenang UN Women 2021 Indonesia WEPs Awards untuk kategori Leadership Commitment adalah second runner-up goes to Neneng Gunadi, CEO Grab Indonesia. The first runner-up goes to Arya Widianto, CRSO PT Amarta Mikro Fintech. And the winner is Nika Widiawati, CEO PT Pertamina Persero. Selamat kepada seluruh pemenang pada kategori ini, dan selanjutnya saya akan persilahkan Ibu Nika Widiawati selaku CEO dari PT Pertamina Persero untuk memberikan speech atas penghargaannya. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam menentukan arah gerak perusahaan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan kesetaraan gender. Sudah terbukti bahwa lingkungan kerja yang inklusif akan meningkatkan produktivitas dan juga kinerja. Saya, sebagai leader di Pertamina Group, berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan peningkatan kesetaraan gender di Pertamina, salah satunya adalah dengan inisiatif pembentukan Pertiwi, sebuah komunitas yang mendorong peningkatan kapasitas perwira perempuan dan awareness akan pentingnya kesetaraan gender bagi perusahaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada UN Women atas penghargaan yang telah diberikan. Tentunya pencapaian ini tidak terlepas dari usaha dan semangat untuk tumbuh bersama. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada seluruh perwira Pertamina yang telah mendukung berbagai program inisiatif untuk mewujudkan kesetaraan gender di Pertamina. Segala inisiatif ini tentu tidak hanya akan berakhir di sini,
Kedepannya saya akan terus mendorong partnership dengan berbagai pihak, baik itu di Indonesia maupun di tingkat dunia, untuk kita dapat terus meningkatkan kapabilitas yang mendukung kesetaraan gender tidak hanya di lingkungan Pertamina, namun juga di lingkungan yang lebih luas, di lingkungan BUMN serta masyarakat Indonesia dan dunia. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, namun menjadi sebuah apresiasi bagi seluruh perwira Pertamina. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Nike dan selamat atas penghargaan dalam Leadership Commitment kategori ini. Dan kini kita berlanjut kepada kategori selanjutnya. Kini kita menuju ke kategori yang kedua, yaitu Gender Inclusive Workplace. Kategori ini akan dibacakan oleh Bapak Tendi Gunawan selaku National Program Officer International Labour Organization atau ILO Indonesia. Silakan Pak Tendi. Terima kasih Mbak Syanas. Senang untuk mengumumkan kategori Gender Inclusive Workplace. Kategori ini memberi penghargaan terhadap pencapaian perusahaan dalam melaksanakan upaya-upaya yang inklusif gender di tempat kerja, termasuk dalam melakukan pendekatan inovatif untuk perekrutan yang setara dan non-diskriminatif, menyediakan pengaturan kerja yang fleksibel, mendukung kesetaraan peran perempuan dan laki-laki untuk menjalankan tugas rumah tangga, termasuk kerja pengasuhan, menjamin keselamatan dan kesejahteraan karyawan, perempuan dan laki-laki, mengurangi kesenjangan upah berdasarkan gender, dan mendorong pengembangan karir dan kepemimpinan perempuan. Tendi Gunawan atas penjelasannya mengenai Gender Inclusive Workplace. Dan langsung saja pemenang UN Women 2021 Indonesia WEPs Awards untuk kategori Gender Inclusive Workplace adalah PT Telkom Indonesia Persero Tbk, kemudian second runner-up adalah PT Protect and Gamble Home Products Indonesia dengan inisiatifnya PNG Indonesia Mulan Program. The first runner-up is The Body Shop Indonesia dengan inisiatifnya Creating Gender Balanced Workplace, dan pemenangnya adalah L'Oreal Indonesia dengan inisiatifnya Share and Care Program, Career Management and Total Rewards Program. Selamat kepada seluruh pemenang pada kategori ini. Saya akan persilahkan untuk Ibu Yenita Oktora selaku HR Director dari L'Oreal Indonesia untuk memberikan speech singkatnya. Selamat sore teman-teman semua. Semoga yang hadir di sini dalam keadaan sehat ya. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah kalian semua mewakili L'Oreal Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada UN Women, kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memilih L'Oreal Indonesia sebagai juara pertama untuk kategori Gender Inclusive Workplace. Tentunya menjadi pemenang di kategori ini sangat luar biasa ya buat kami dan sangat membanggakan. Kami sangat merasa terhormat dan khususnya berterima kasih karena kami dapat mewakili Indonesia di tingkat Asia Pasifik nantinya. Sebagai seorang wanita yang dibesarkan di keluarga yang penuh wanita juga, dengan ibu dan kedua adik saya yang juga perempuan, buat saya nih sangat berbangga hati bisa menjadi bagian dari perusahaan L'Oreal yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender ini. Kami L'Oreal Indonesia telah hadir lebih dari 42 tahun di Indonesia dan berkomitmen penuh dalam misi Creating Beauty that moves the world, that moves Indonesia forward. Sebagai bagian dari komitmen diversity dan inclusion-nya kami, kesetaraan gender itu merupakan prioritas selama lebih dari 15 tahun. Kami percaya bahwa gender equality memiliki peran esensial untuk mendorong kreativitas dan semangat inovasi, serta meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Sehingga berbagai program dan kebijakan yang kami terapkan, mulai dari proses rekrutmen yang setara, career management, training development, mengurangi kesenjangan upah, flexible working, sehingga program kesejahteraan kami yang kami namakan Share and Care dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Ya, hal tersebut, sorry sebentar, it's a part of women empowerment ya, sorry. Aduh, maafkan, mari saya lanjutkan ya. Kalau Oke, Bu Yenita, silahkan dilanjutkan.
Jadi bagian dari diversity inclusion kami, kesetaraan gender telah menjadi prioritas selama lebih dari 15 tahun gitu ya. Karena akan sangat mendorong kreativitas kami sebagai perusahaan, semangat inovasi, meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Baik. Nah, hal tersebut yang sudah kami lakukan, hasilnya kami mencapai 43% dari total workforce kami itu wanita, di mana 49% wanita berada di key position, dan 50% wanita ada di level management committee seperti saya. Tentunya penghargaan ini semakin mendorong dan menginspirasi kami untuk terus mendukung dan memberdayakan perempuan Indonesia, baik di tempat kerja maupun di komunitas dan di masyarakat. Saya juga mengajak teman-teman rekan-rekan semua untuk bersama-sama terus berperan untuk menciptakan gender equality, meningkatkan jumlah pemimpin perempuan. Terima kasih dari L'Oreal Indonesia, kami berkomitmen untuk creating beauty that moves the world, moves Indonesia forward. Baik, terima kasih banyak Ibu Yenita untuk speech-nya, dan salam juga untuk anaknya. Selamat sekali lagi untuk L'Oreal. Dan kita menuju ke kategori ketiga, yaitu Gender Responsive Marketplace. Dan kategori ini akan dibacakan oleh Patty Siti Fatima, Editor-in-Chief Femina, Editorial Director Prana Group. Kepada Ibu Patty, kami persilahkan. Halo, terima kasih Syahnas Partono. Sebelum saya membacakan atau memberi pengantar pada kategori ketiga ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat untuk UN Women Indonesia dan juga UN Women Asia Pacific untuk acara WEPs Awards pada tahun ini 2021, dan tentu saja selamat untuk semua teman-teman, kawan-kawan dan perusahaan-perusahaan hebat yang menjadi pemenang dari WEPs Awards tahun ini. Kita kasih tepuk tangan untuk Anda semua dan untuk kita semuanya. Dan saya akan memberikan pengantar terhadap kategori yang ketiga, yaitu Gender Responsive Marketplace. Kategori ini memberi penghargaan bagi perusahaan yang memperjuangkan keragaman pemasok atau supplier dan pemasaran serta periklanan yang responsif gender. Perusahaan dalam kategori ini melaksanakan program dan atau kebijakan progresif untuk mendorong pengadaan yang responsif, tentu saja responsif gender, dan menciptakan tempat usaha atau marketplace yang inklusif. Kategori ini juga menilai kontribusi perusahaan dalam mendukung pengusaha perempuan melalui pengembangan kapasitas. Kategori ini memberi penghargaan pada upaya dan program yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam periklanan, serta aktivitas penjualan dan pemasaran lainnya. Selamat untuk pemenangnya. Baik, terima kasih untuk pengantarnya Ibu Patty, dan langsung saja pemenang UN Women 2021 Indonesia WEPs Awards untuk kategori Gender Responsive Marketplace adalah Honorable Mention PT Bank OCBC NISP Tbk dengan inisiatifnya Thai TB Women Warrior. Second runner-up PT Karya 2 Anyam dengan inisiatifnya Empower Women, Promote Culture, Improve Livelihood. First runner-up, BTPN Syariah, Tepat Pembiayaan Syariah atau TPS. And the winner is PT Aman dengan inisiatifnya Aman. Selamat kepada seluruh pemenang pada kategori ini. Saya akan persilahkan kepada Ibu Amanda Eng selaku Head of Growth and Branding dari PT Aman Indonesia Sejahtera untuk memberikan speech atas kemenangan yang diperoleh. Langsung saja. Thank you so much for this award in the category of Gender Responsive Marketplace. Since the beginning, the idea of empowering women has been central to our work here at Aman. Knowing that, especially in rural Indonesia, women are so embedded in different parts of society, as daughters, as wives, as mothers, but equally as entrepreneurs, as educators, and as community leaders, we see so much potential in the women that we serve. They're motivated, they're disciplined, they're caring, and they have a very natural and inherent drive within themselves to pursue their aspirations, but also to support their communities. We believe that by equipping them with access to capital and also access to products, to education, to healthcare, and so on, we can empower these women to better themselves and to uplift the people around them.
and that's a powerful thing. This potential is what inspires us and guides us in our work. Ultimately, we believe that having better women will lead to better families, better communities, better nations, and a better world. And we are so grateful and so honored to be able to work alongside all these other awardees, as well as UN Women, even if we're serving different areas or segments or industries, to achieve a shared vision of gender equality and female empowerment. So on behalf of Aman, thank you so much. Once again, congratulations Amanda for the win. Dan langsung saja, kini kita menuju ke kategori yang keempat, yaitu Community Engagement and Partnership. Dan kategori ini akan dibacakan oleh Dini Widyastuti, Executive Director of Yayasan Plan International Indonesia. Langsung saja kepada Ibu Dini, kami persilahkan. Terima kasih, Shanas. Sebagai wakil dari Civil Society Organization, ini mungkin kategori WEP yang paling dekat dengan kami. Penghargaan di dalam kategori ini diserahkan kepada perusahaan yang mempromosikan kesetaraan gender melalui keterlibatan masyarakat dan kemitraan. Keterlibatan ini termasuk pengintegrasian kesetaraan gender ke dalam strategi berkelanjutan, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan terutama mendukung dan berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional, dan organisasi lainnya yang memiliki komitmen terhadap kesetaraan gender di komunitas. Selain keterlibatan masyarakat, kategori ini meninjau tindakan untuk mempromosikan aksi transformatif atau perubahan sistemik melalui kemitraan. Termasuk di dalamnya adalah perusahaan yang berpartisipasi dalam advokasi atau platform multi-stakeholder untuk mempromosikan kesetaraan gender, seperti Aliansi Tanpa Stereotipe, Asosiasi Industri, Kamar Dagang, dan Bursa Saham. Bermitra dan bekerja sama untuk mempromosikan perubahan di industri bersama kelompok perusahaan lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini. Dan langsung saja pemenang UN Women 2021 Indonesia WEPs Award untuk kategori Community Engagement and Partnership adalah second runner-up goes to PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan inisiatifnya Female Agent BRI Link dan Local Women Heroes. First runner-up PT Amarta Micro Fintech dengan inisiatifnya Amarta Sustainable Digital Transformation, and the winner is The Body Shop Indonesia dengan inisiatifnya Stop Sexual Violence, Semua Peduli, Semua Terlindungi, TBS Fight for Sisterhood. Selamat kepada seluruh pemenang pada kategori ini, dan saya akan persilahkan kepada Bapak Aryo Widiwardono selaku CEO dari The Body Shop Indonesia untuk memberikan speech-nya mengenai kemenangannya. Silakan, Pak Aryo. Terima kasih Mbak Shanas, terima kasih Bu Dini. Distinguished guest speakers, khususnya Ibu Sinta Kamnandani, Miss Valerie Julliand, Mr. Passion Piket, Mr. Jamshed Kazi, dan Ibu Gusti Bintang Darmawati, serta seluruh Dewan Juri UN Women 2021. Body Shop dilahirkan oleh seorang aktivis perempuan yang visioner, Dame Anita Roddick, 45 tahun yang lalu di tahun 1976. Saat itu beliau sudah memiliki misi untuk membangun bisnis yang berkelanjutan, memperjuangkan kesetaraan, memperdayakan perempuan, serta memberikan dampak positif bagi isu-isu sosial dan lingkungan. The Body Shop is a feminist brand. We fight for equality of rights and opportunity to empower women. This means we are guided by feminist principles of inclusivity, collaboration, and compassion. These are, of course, principles both men and women alike can live up to. Semangat ini terus kami bawa, termasuk sejak hadir di Indonesia lebih dari 29 tahun yang lalu, yang dibawa oleh pasangan yang juga memiliki visi dan misi yang sama, Pak Hutomo Santoso dan Ibu Susi Hutomo yang juga seorang aktivis. Purpose kami adalah berjuang untuk terus membuat dunia ini menjadi lebih adil, lebih aman, dan lebih indah untuk semua, terutama bagi perempuan. Kami terus aktif mencari kawan perjuangan dalam menciptakan kesetaraan, termasuk juga memperjuangkan hak dan keadilan sosial bagi perempuan. Kampanye Stop Sexual Violence bukan perjuangan advokasi pertama kami di Indonesia. Sebelumnya kami berjuang bersama Komnas Perempuan untuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bersama ECPAT Indonesia untuk ratifikasi Undang-Undang Perdagangan Anak,
dan kini Body Shop juga tidak berjuang sendiri. Stop Sexual Violence merupakan kampanye kolaboratif bersama impact partners kami, yaitu Yayasan Pulih, Magdalene Indonesia, Yayasan Plan International Indonesia, Makassar International Writers Festival, serta aktivis dan key opinion leaders yang mendukung kampanye ini. Penghargaan yang diberikan sebagai pemenang utama kategori Community Engagement dan Partnership untuk kampanye Stop Sexual Violence menjadi kebanggaan besar dan menambah semangat kami untuk terus berjuang bersama karyawan, customer, juga impact partners yang membuat perubahan positif. Terima kasih sekali lagi kepada UN Women dan Dewan Juri atas apresiasi dan penghargaan ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan salah satu quote dari founder kami, Dame Anita Roddick, yang selalu menjadi landasan untuk terus membuat positive impact. Business shapes the world. It is capable of changing society in almost any way you can. Kami percaya kita semua memiliki peran dalam membuat perubahan positif untuk bumi dan society kita. Bersama kita bisa. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak dan congratulations once again Pak Aryo dan congratulations untuk The Body Shop. Dan selanjutnya kita menuju ke kategori yang kelima yaitu Transparency and Reporting. Kategori ini akan dibacakan oleh Ibu Eko Novi Arianti, Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Silahkan Ibu Eko. Baik, terima kasih Mbak Sahnas. Penghargaan ini merupakan sebuah kategori untuk mengapresiasi komitmen perusahaan terhadap transparansi dan pelaporan data gender yang melampaui persyaratan minimum dan berupaya mengukur, menganalisis dan melaporkan kinerja kebijakan dan praktek bisnis responsif gender yang dilaksanakan perusahaan di seluruh rantai nilai bisnis. Kategori ini ditujukan untuk perusahaan dan organisasi yang memiliki kerangka akuntabilitas dan telah menetapkan target serta secara konsisten melaporkan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai indikator gender, seperti di dalam rekrutmen dan retensi, partisipasi perempuan dalam manajemen. Kategori ini juga mengenali upaya perusahaan yang melakukan audit dan analisis masalah terkait isu gender, seperti kesenjangan upah gender, atau kepada perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan jumlah indikator gender yang kemudian mereka laporkan secara publik setiap tahun. Itu Mbak Sasna, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eko untuk pengantarnya. Dan pemenang UN Women 2021 Indonesia WEPs Awards untuk kategori Transparency and Reporting adalah Honorable Mention Warung Pintar Group dengan inisiatifnya Behind the Boss Ladies of Warung Pintar Report. Second runner-up goes to PT PP Persero Tbk dengan inisiatifnya Siap HCIS System by SAP Success Factor and Integration of Gender Composition in the Indicator. First runner-up Telkom Telstra Now DigiServe Optimizing Women Talent by Transparency, Measurement, and Reporting. Dan pemenangnya adalah Gojek dengan inisiatifnya Creating Long-Term Value for People and the Planet through ESG Report. Selamat kepada seluruh pemenang pada kategori ini. Saya persilahkan langsung saja kepada Ibu Tana Sullivan selaku Go-To Group Head of Sustainability Gojek untuk memberikan speech atas kemenangannya. Selamat sore semua. Izin pakai bahasa Inggris ya. Silahkan. Makasih. Look, a very, very big thank you to the UN Women team. It has been an incredible honor to accept this award for transparency and reporting on behalf of all of Gojek and now very excitedly as Go-To Group as well. Why is transparency and reporting important for us? Because it differentiates us from just making pledges and commitments. It really changes us from being performative allies to disclosing our metrics, our targets, and our progress as it relates to gender equality. It means that we're not just saying we're committed to gender equality in our organization and even more complex in our entire ecosystem, but really makes sure that we are accountable and transparent about our journeys, our lessons, and the insights that we're undertaking as we go through this journey to achieving true gender equality on our platform and in our organization.
Internally, it's pretty straightforward. We're setting targets like achieving total gender parity across our entire company. That includes Gojek, GoTo Financial, and Tokopedia now too, at all levels and in all functions, including in engineering and product streams, where, as many of you know, the gender gap is quite far. It also means making sure that we have flexible work policies for all genders, no matter who you are in our company. You should be able to achieve true work-life balance through by being an employee of all of the GoTo group of companies. It also means achieving equal pay certification. We should be paying our female and male employees the same for doing the same roles. It is as simple as that for us, and we are working right now on getting our first equal pay certification with verified auditors. Along this journey, we will we commit to continuing to report our progress and being very transparent about where we are. On top of that, externally, we're working on setting real targets for our ecosystem, which means we already know we have around 11 million merchants, micro, ultra micro SMEs across the Gojek and Tokopedia ecosystems. So we feel we have a responsibility to make sure we're reducing and eliminating barriers for more women-led enterprises, businesses, small and micro SMEs to be able to access our platform and be able to increase their income generation opportunities because of Gojek and Tokopedia. We are very, very committed to this overall, but like I said, the difference between just making commitments and really taking action is what we can disclose through our report, and that's what's really going to make the difference here. So we're very, very excited to be at the beginning of this journey. We have a very long way to go, and we hope you will all continue to hold us accountable for our commitments and for our progress. Terima kasih semua. Terima kasih untuk speech-nya. Congratulations once again, Miss Sullivan to Gojek. Dan kita menuju ke kategori yang ke-6 hari ini, yaitu Youth Leadership Commitment. Kategori ini akan dibacakan oleh Vania Santoso, co-founder Hey Stardik. Langsung saja kepada Mbak Vania, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk Youth Leadership kategori ini memberikan penghargaan kepada pebisnis muda di bawah usia 35 tahun yang telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mempromosikan kesetaraan gender, baik itu di tempat kerja, tempat usaha, dan atau di komunitasnya. Tentunya ini juga penghargaan bagi para wirausaha muda yang telah memprakarsai kebijakan atau peraturan responsif gender di perusahaan mereka, bagi pemimpin muda startup juga yang telah mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari tujuan utama bisnis mereka, dan juga bagi karyawan muda yang secara aktif mempromosikan kesetaraan gender dalam organisasi mereka. Jadi selamat dan semangat selalu bagi para pemimpin perempuan muda yang hebat dan luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vania. Dan langsung saja pemenang UN Women 2021 Indonesia WEPs Awards untuk kategori Youth Leadership Commitment adalah... Second runner-up goes to Encep Amir, CEO Rubbish. And the first runner-up goes to Samira Shihab, CEO Stellar Woman. And the winner is Tamara Dewi Gondo Suryo, CEO Liberty Society. Selamat kepada seluruh pemenang pada kategori ini. Saya langsung akan mempersilahkan Mbak Tamara Dewi Gondo Suryo selaku CEO Liberty Society untuk memberikan speech-nya mengenai penghargaan yang diperoleh. Thank you so much, everybody. I wanted to start off with saying this wouldn't have been possible unless with the belief that young people can make a change. We started the company empowering women, specifically refugees affected by violence and poverty, and giving them access to income and making them being able to have second chances to creating corporate gifting and upcycling as a service for them to achieve a better life. For us, what we're able to do is it's equally important for us to connect these women into opportunities through upskilling trainings and also fair wages and access to market. And also helping companies, we see the need is to offset their waste. As we increasingly see companies' commitment both for women empowerment and environmental sustainability,
It's really a privilege for us to be able to connect both, and having these women who are so talented on their own from marginalized communities to be able to help us achieve these goals together for the benefit of the community. We are thankful that for us, really, we believe it's never too old, it's never too marginalized, it's never too young for you to start something. And it's been a privilege to see more corporations. And our hope is that more corporations will be able to work with social enterprises like us to integrate circular economy, transparent procurement, and women empowerment into their business, because we believe that only together that we can change the industry to not just be more fair for women, but also to be better for the planet in general. So with that, I want to say thank you again. It's our privilege, and happy to see all the other amazing women and companies who are in this industry empowering more women for the society. Congratulations once again, Mbak Tamara. Thank you for the speech. Dan kita akan langsung lanjut, last but not least, the new category, and it is a small medium enterprises or SME champion. Jadi kategori ini merupakan kategori spesial untuk bisnis skala kecil dan menengah yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam inisiatif kesetaraan gender dalam usaha. Kategori ini akan langsung dijelaskan secara singkat oleh Ibu Dewi Meisari, Ketua Bidang Kajian Apindo UMKM IKM. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih Mbak Sasnas. Senang sekali ada kategori baru khusus UKM ini. Kami sangat menyambut baik. WEPs Awards Asia Pasifik 2021 memberikan apresiasi khusus terhadap kontribusi UKM atas upaya mereka dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, termasuk di dalam konteks krisis dan pemulihan akibat dari pandemi saat ini. UN Movement menyadari bahwa UKM adalah salah satu penggerak ekonomi di Indonesia dengan kontribusi besarnya terhadap produk domestik bruto. Terlebih lagi, banyak perempuan di Indonesia bekerja maupun mendirikan dan memimpin perusahaan kecil dan menengah yang masuk ke dalam kategori UKM ini. Maka dari itu, tahun ini WEPs Award memberikan penghargaan khusus untuk para UKM dan SME Champions yang tersaring melalui seluruh kategori yang ada atas inisiatifnya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan dan tentunya inklusi sosial di Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Dewi untuk penjelasannya. Langsung saja, SME Champions untuk Women 2021 Indonesia WEPs Awards adalah kategori Youth Leadership goes to Karis Miharja, CEO Karis Care. Kategori Community Engagement and Partnership goes to Rubish. Kategori Leadership Commitment goes to Aparna Bhatnagar Saxena, CEO Toraja Melo. Sekali lagi selamat kepada seluruh SME Champions, and I would like to invite one of the SME Champion, Ms. Aparna Bhatnagar Saxena, as the CEO of Toraja Melo, to give a speech for this award. Ms. Aparna, please, the screen is yours. Thank you. Thank you, UN Women Indonesia Office, for this honor of SME Champion under UN Women 2021 Women Empowerment Principles Award. It could not have been bestowed upon us on a better day as we celebrate our 11th anniversary today. So it's all the more special. Toraja Melo is a realization of dream of our founder, Dini Yusuf, to create rural economies centered around women artisanal weavers so that she could address the problem of outward migration of women and the subsequent breakdown of rural and marginalized communities. She is lucky, and we are lucky to have her as part of the audience today. We have further moved on through our 3 C's: commerce, which is our slow ethical lifestyle brand; community collaboration, where we work with these communities and work on knowledge management and capacity building; and our consultancy, where we work with businesses big and small to walk the talk better as we take this mission forward. We have moved further on and now are committed towards an intersectionality of cultural sustainability of
indigenous backstrap loom weaving of Indonesia, social sustainability of communities through economic independence of women, and of course, environmental sustainability of surroundings, because as we know now, that none can exist without the other. We are a small, diverse team spread across 4 time zones, and we call ourselves the Melon, and we are committed to ensuring that women remain the center of every decision-making process that we undertake at Toraja Melo with our partners, with our customers, and of course, our stakeholders. Thank you all once again for this honor. Terima kasih banyak. Congratulations, Ms. Saxina. Dan selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang di semua kategori. Semoga penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi Bapak dan Ibu semua untuk lebih giat menyuarakan kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan di tempat kerja, tempat usaha, dan juga komunitas. Nah, setelah kita sudah tahu semua pemenang UN Women 2021 Indonesia WEPs Awards, kini saya akan mengajak seluruh pemenang dari semua kategori untuk berfoto bersama. Jadi silahkan bagi para pemenang untuk menyalakan kameranya, karena kami akan langsung mendokumentasikan para pemenang pertama dari masing-masing kategori pada WEPs Awards 2021 ini. Langsung saja, to all the winners, can you please put your cameras on mode, because we will take a picture with all the winners. Sekali lagi, saya mengundang untuk seluruh pemenang pertama yang sudah menyampaikan speech-nya untuk menyalakan kameranya di set ke mode on supaya kita bisa berfoto bersama. Oke, tadi kita sudah menyebutkan begitu banyak pemenang. Oke, on my count, everyone smile. 3, 2, 1. Give me your biggest smile. Sekali lagi. Oke, sekali lagi kita akan berfoto bersama. On my count, 3, 2, 1. Cheese! Oke, thank you so much, and once again, congratulations untuk semua pemenang hari ini. Dan kepada seluruh hadirin, sebelum kita mendengar dan menyaksikan sambutan dari Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, saya ingin mengingatkan kembali bagi seluruh peserta untuk mengisi survei mengenai keseluruhan acara pada hari ini. Boleh siapkan gadget Anda untuk scan QR Code di layar device Anda masing-masing. Langsung saja di-scan. Dan kami juga telah berikan tautan linknya di kolom chat box. Para hadirin yang saya hormati, sebelum kita menutup acara pada hari ini, kita akan langsung mendengarkan pidato penutup dari Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kepada Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, His Excellency Mr. Vincent Piket, European Union Ambassador to Indonesia in Brunei Darussalam, Miss Valerie Julliand, UN Indonesia Resident Coordinator, Mr. Jamshid Nkasi, UN Women Representative and Relation to ASEAN, Ibu Sinta Kamdani, both member of Indonesia Business Coalition for Women Empowerment, para juri dari UN Women Asia Pacific Women Empowerment Principal Awards. Demikian juga yang saya banggakan para pemenang Women Empowerment Principal Award, para tamu undangan dan hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul meskipun secara virtual dalam acara penyerahan anugerah Women Empowerment Principle mewakili pemerintah Republik Indonesia dan jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apresiasi sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan dan mendukung terselenggaranya
Women Empowerment Principle Awards merupakan kebanggaan bagi kami dapat bergabung bersama para pejuang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, terutama di dunia bisnis. Hadirin yang berbahagia dan saya banggakan, perempuan adalah penopang hidup bangsa. Dari jumlahnya saja, perempuan mengisi setengah dari total populasi dunia, hampir setengah dari total jumlah penduduk Indonesia juga adalah perempuan. Maka sudah sepantasnya setiap sektor pembangunan mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas. Hal ini pun telah sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta ratifikasi dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Indonesia juga telah berkomitmen dengan menyepakati Sustainable Development Goal (SDGs), di mana kesetaraan gender merupakan salah satu poin untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian, saat ini perempuan masih dikategorikan sebagai kelompok rentan. Kerentanan ini bukan terjadi karena dirinya lemah, melainkan karena konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Di dunia kerja pun, berbagai permasalahan masih dialami perempuan, seperti partisipasi angkatan kerja yang masih lebih rendah dari laki-laki, kesenjangan upah, kesempatan untuk menempati posisi pemimpin, hingga kekerasan berbasis gender. Tantangan ini pun dirasakan oleh wirausaha perempuan, di mana akses terhadap layanan finansial yang inklusif bagi perempuan juga belum sepenuhnya dapat terwujud secara merata. Ditambah lagi pandemi COVID-19 yang pada kenyataannya juga semakin memperparah kesenjangan gender. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, tentunya kita semua harus menyadari bahwa pembangunan yang mengedepankan prinsip pengarus utamaan gender adalah keharusan, bukan pilihan. Pada kenyataannya, pengarus utamaan gender bukanlah hanya kepentingan perempuan semata. Berbagai riset menyatakan bahwa jika perempuan memiliki akses, memiliki kesempatan dan peran yang sama untuk menjadi angkatan kerja, maka pendapatan negara pun akan naik secara signifikan. Penambahan pendapatan negara ini pun sangat dipengaruhi oleh sumbangsih dari usaha mikro kecil dan menengah yang setengahnya dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menutup jurang ketidaksetaraan gender adalah prioritas bagi pemerintah Indonesia. Dengan begitu, kami sangat mendukung terselenggaranya Women Empowerment Principle Awards pada hari ini yang akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Kami juga sangat bangga ketika mendengar penghargaan khusus juga akan diberikan bagi 3 UMKM yang dianggap berkontribusi bagi upaya tersebut. Ucapan selamat saya sampaikan kepada para pemenang penghargaan. Semoga penghargaan ini tidak dipandang sebagai akhir dari tujuan, melainkan sebagai motivasi agar kedepannya kita semua dapat melakukan sumbangsih, upaya, dan kerja nyata yang lebih baik lagi demi perempuan Indonesia. Saya berharap melalui acara ini kita bersama-sama dapat mengambil pelajaran berharga, berbagai praktik baik, dan saling memberikan inspirasi untuk menciptakan solusi yang komprehensif, inovatif, dan inklusif
menuju perjuangan kesetaraan gender yang lebih terstruktur dan masif. Akhir kata, marilah kita saling membantu, saling menguatkan, dan merapatkan barisan demi mencapai dunia yang aman, setara, dan sejahtera, di mana perempuan memiliki akses, memiliki kesempatan, dan menerima manfaat pembangunan yang sama dengan laki-laki. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kini sekali lagi para pemenang kami panggil kembali untuk berfoto. Mohon dinyalakan kameranya. I would like once again to invite all the winners for a brief photo session kepada Ibu Emma, Ibu Yenita, Ibu Amanda, Pak Aryo, Miss Sullivan, Mbak Tamara, Miss Afarna, to please put your cameras on because we would like to take a photo of you guys. Sekali lagi saya akan mengundang para pemenang untuk berfoto. Mohon dinyalakan kameranya. Kita akan kumpulkan kembali para pemenang. Selamat sekali lagi karena sudah ada 7 pemenang yang tadi sudah kita umumkan bersama-sama. 7 penghargaan yang sudah kita berikan kepada pemenang pertama. Sekali lagi saya sebutkan Ibu Emma, Ibu Yenita, Ibu Amanda, Pak Aryo, Miss Sullivan, Mbak Tamara, dan juga Miss Afarna. Oke. Ibu Amanda, bolehkah menyalakan kamera? Miss Amanda? Ibu Emma, boleh menyalakan kamera karena kita akan berfoto bersama. Miss Amanda dan Ibu Emma. Oke. Oke, Ibu Emma, apakah bisa mendengar kami? Oke, baik, kita akan berfoto bersama. On my count, 3, 2, 1. Cheers. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. 3, 2, 1. Cheers. Congratulations once again to all the winners. Selamat sekali lagi untuk para pemenang dan tidak terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak dan selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang yang sudah memberikan speech terbaiknya hari ini, yang sudah terus mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, termasuk dukungan dari Uni Eropa untuk program WEPs Awards ini, serta komitmen dari sektor bisnis dan juga pembangunan yang telah mendorong pemberdayaan perempuan dan juga kesetaraan gender pastinya di tempat kerja, tempat usaha, dan komunitas. Selamat sekali lagi atas kemenangan Anda, ini adalah kemenangan kita semua. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh juri dan juga pembicara kita pada hari ini. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di UN Women Asia Pacific WEPs Awards di tahun depan. Akhir kata, saya Shana Suwartono beserta seluruh panitia UN Women 2021 Indonesia WEPs Awards pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan selalu laksanakan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Stay safe dan sampai jumpa tahun depan. Bye.